Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to each of you. And for today, let's discuss the topics still taxonomy, the infrastructure. But then for today, my class will discuss about the infrastructure of taxonomy. But hold on. Okay, three components to be discussed. Taxonomies and their activities, future of taxonomy works, and the final part, technologies for taxonomy. For number 3, this is apart from this technology can be used for your group project. All right. And as we know that there are two different types or different concepts of taxonomy. Number one, based on common language, which means the common term being used by the community, or by the special interest group, on that particular topics. And number two, from the control vocabularies. And these two types of taxonomy resource actually can be used simultaneously in one taxonomies project. Practical ways to classify them is to categorize by their application and use. So there are three classifications in these steps, and we had discussed this in previous class, if not mistaken, last week, pertaining to taxonomies as the indexing support, number one. Number two, as retrieval supports for findability or searching activities. And number three, deal with organizations and navigation supports. For organization, normally being used in the style of arrangements or styles of organizing knowledge asset in a corporate world or corporate companies. Jadi di sini kita melihat terdapat tiga manfaat penggunaan ataupun berdasarkan kepada bagaimana aktiviti ataupun aplikasi yang kita gunakan dalam proses korporat seharian. So basically dia terdapat tiga yang kita dah bincangkan pada kelas yang lepas. Okay, next. In details, for indexing supports. Normally for indexing, they're a bit formal. For indexing, bit formal. Kenapa? Because of the adoptions of control vocabulary. Adoptions of control vocabulary creations or taxonomy construction. By the way, control vocabulary is a list of agreed on terms for the human indexing or cataloging of multiple documents for indexing performed by multiple indexer. Control vocab ini merupakan satu rujukan ataupun satu can be referred as a manual or as a standards of list, standards of terms. Bagaimana dia dihasilkan? Actually created from agreed by experts in that particular agreed terms, agreed terms ataupun term yang dah di verify, validates by expert in that particular fields. So these groups of indexer
or researcher, dia create a terms, a list of terms that are being referred as a control vocabulary in that particular area. Contohnya dalam bidang sains, saya ada bincangkan sebelum ini bagaimana struktur kimia digunakan untuk menentukan apakah term-term ataupun unsur-unsur chemical yang wujud di muka bumi ini di dalam bentuk satu taksonomi. Pada masa yang sama juga dia dirujuk sebagai satu list ataupun index of chemicals components. Jadi siapa yang buat tu? Yang hasilkan adalah community chemical ataupun chemistry chemistry community. And can being referred as multiple document multiple document as well. Jadi control vocab ni dia bukan sahaja sebagai satu unit, but can be more than single manual. They can be more than one lah. The aims of using control vocabulary is to ensure consistency. Because the idea of index is to produce something that can be referred and standards. Dia boleh dirujuk berterusan dan dia menjadi satu standard lah. Maknanya standard di sini bermaksud dia diterima dengan seragam, seragam penggunaannya. Jadi dia perlulah konsisten. So that's why control vocabulary being produced to assist in the process of creating consistency or consistent taxonomy. If multiple documents, especially by different authors, documents in this slide refer to the control vocab. Sekiranya ada lebih daripada satu control vocabs that especially used by different author will be indexed over time. The indexer is apt to forget exactly which index term were assigned and perhaps use different synonym when the same topics come up in different document. Jadi kita ada risiko dalam indexing activity ini. Sekiranya kita menggunakan lebih daripada satu dokumen, maka dia akan menjadi complex and there is no standardized term. There is no standardized term. That's why normally organization tend to rely on one control vocabs only in that process. Contohnya in medical, mereka mungkin menggunakan medical subject heading, MESH, medical subject heading in identifying the control vocabs for their taxonomy. Taxonomy construction. Jadi kita tidak digalakkan untuk bercampur-campur penggunaan control vocabs, unless the organization very familiar, which mean the internal and external user, they're very familiar with the different types or different concepts of terms and the control vocab being used itself. Different indexer will also choose different index terms for the same topic sometimes. And if not forced to use the control vocab, it's tend to that like kita prefer to use our own term. We prefer to use our own terms but based on our interpretations. Jadi kadang-kadang berlaku persoalan atau permasalahan misinterpret, misinterpret due to our knowledge in that particular terms. Jadi di sinilah peranan control vocab untuk standardize the indexing support. Such control vocabulary used by reference and periodical article database publishers such as ProQuest, Gale, EBSCO, H.W. Wilson dan sebagainya, termasuk juga internal document reports
of large company, especially in science. Sebab apa? Science they very they use the unique term or scientific term which refer to their knowledge asset. Jadi yang ini perlu menggunakan control vocab yang lebih terbuka, lebih bersifat akademik. Okay, this is the example of control vocabs for indexing supports. Library of Congress subject heading. Library, this is very familiar to the libraries community. LCSH and then medical subject heading MBSH. And there's also publicly available through subscriptions. For example, ERIC, Education Resources Information Center Thesaurus. ERIC, dia ada juga di situ LISA, Library and Information Science Abstract. Tadi tidak dinyatakan di sini. And Getty Thesaurus of Geographic Names, Cultural Object Names, Authority and Union List of Artist Name which refer to arts works, arts works of artist ataupun author. Jadi ini adalah contoh-contoh control vocabularies being applied or employed by our corporate ataupun our industry. Okay, purpose of indexing supports. Number one, to serve the people doing the indexing. So, control vocab support the indexing process. Why? To serve the people, the indexer. To serve the indexer in creating the term, taxonomy term. Number two, to serve the end user. Of course, for this, end user might use your control vocabs for identifying ataupun strategize dia punya terms for searching. Dia meletakkan strategi untuk pencarian di situ. Jadi ada dua kenapa diperlukan. Memang kita tahu dia to support indexing process, but it will come in these two different contexts. For the provider, which means they produce the index, and number two for the end user. Alright, next, retrieval supports. Taxonomy that serve indexing also serve as the end user retrieval tools. Searchers benefit from non-preferred terms as their search term may be different from the term used to index the document. Kita tahu kita ada preferred terms which prefer or being preferred used by our user, but at the same time they might be use different terms which refer to the same information resources. Term yang berbeza tetapi sumber yang sama. This term may suggest to user other possible term of interest. For example, the use of BT stand for broader term, ataupun apa lagi yang you familiar, BT, NT, NT for narrower term, and then RT for related terms. For example, some of us prefer to use doctors, but in other continent, contohnya macam di UK, mereka menggunakan GP, general practitioners. Europe itself they use these GP terms, and then in US mereka menggunakan physicians. Jadi semua ini merujuk which refer to the same term. Apa dia? Doctor. Doctor is the most commonly used term, which refer to this area. But then different continents or different states and different community, they might use different term which refer to the most prominent term doctor tadi. Yang ini ada dinyatakan macam mana kita nak rujuk perkataan ini doktor, dan apakah term-term lain which refer to the same ataupun non-preferred terms. Kita melihat kepada Library of Congress Authority or Medical Subject Heading to identify non-preferred terms for doctors. But non-preferred terms selain daripada doktor ini di negara kita. Di negara lain mungkin non-preferred termnya juga adalah doktor, terbalik. Mereka gunakan physician,
Then the doctrine term tu adalah the non-preferred terms, which refer to the same words. Okay, next, there are also taxonomies designed to aid such retrieval without supporting human indexing. These taxonomies are typically mapping tables of terms and they are synonym designed to aid online retrieval, and it depends on the user interface display. They may or may not be a hierarchical structure to the taxonomy. Some taxonomy design ataupun display dia hanya menggunakan interface. Dia tidak disusun mengikut alphabetical order or based on certain arrangement strategy ataupun organization strategy, but they arrange based on the interface display of the portal or web. Dia mengikut creativity to attract end user. A hierarchical arrangement allow user to browse and locate narrower or more specific subject of interest. User will find out what is included in the taxonomy and what is not. User may also find related subjects of interest by browsing the hierarchies. This is for retrieval support. Yang ini adalah the most strategy or arrangement being used by e-commerce, websites or portal. Mereka menggunakan kaedah ini. Dia lebih kepada browsing ataupun navigation process, but depends on our client subject of interest or product of interest dia. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya. Okay. These types of control vocabs often used with site search engine, enterprise search system, internally within organizations, online databases, and large commercial directories. The format is always electronic and forms of automated indexing usually involved. So contoh di sini Yellow Pages dan Amazon. Saya akan kongsikan sekejap. Alright. Okay, boleh nampak slide ni, website ni? Boleh, Dok. Okay. So ini adalah service Yellow Pages. Yellow Pages ni saya rasa familiar, most of you familiar with Yellow Pages. So kita cuba. Okay. So ini adalah list. Saya search tadi furniture. Saya search furniture. Jadi saya my intention is to retrieve informations about maybe the supplier or the manufacturer of furniture, contact. Bila saya search furniture di sini terdapat berapa? 4,266 finding which related to literature furniture. It can be manufacturer or provider ataupun dia supplier of furniture. Dan kalau you perhatikan, dia tidak menyenaraikan mengikut alphabetical order. There's no alphabetical order. Yang itu you boleh menggunakan juga dia sebenarnya konsep dia adalah mengikut display or interface of their
website, interface of the website. Jadi tidak ada penggunaan alphabetical order dan sebagainya. Tetapi explore lagi lah, you boleh explore dengan lebih detail, apa agaknya pengkhususan ataupun your interest from the main topic just now, which is furniture. So penggunaan ini tidak melihat kepada penyusunan menggunakan alphabetical order ataupun lain-lain proses. Juga boleh menggunakan location contohnya. So ini yang ada dalam Yellow Pages. Okey, kita tengok pula penggunaan Amazon. Alright, this is Amazon.com. Familiar with Amazon.com? Pernah buat pembelian melalui Amazon? Tak pernah. Tak pernah. Shopee dengan Lazada. Shopee, okey. Boleh beli buku-buku yang use books very cheap. Saya boleh beli buku contohnya buku berkaitan taksonomi, dia use lah. Harganya sekitar RM7 saja untuk sebuah buku. Tetapi cost of delivery itu yang agak mahal dan masih lagi murah berbanding you beli buku baru sekiranya beli buku di Malaysia. Itu dalam Amazon. Saya ada masa saya akan beli kebanyakannya buku lah dalam Amazon ni. Okay, so kita tengok. Bagi Amazon, mereka menyusun interface berdasarkan tema-tema tertentu. Tema-tema tertentu. Dia tidak menyusun mengikut alphabetical order juga. Tetapi the main or the knowledge domain dia kat sini, dia based on their themes, based on themes. For example, the use of top seller, style dan sebagainya. Okay, kita tengok satu, computer and accessories. Okay. Dan lihat di sebelah sini. Okay, konsep ni sama tak dengan Lazada dan Shopee? Kiri ni. Sama. Sama. Dia menyenaraikan mengikut indeks. Kita panggil apa? Browsable index. Index disusun mengikut alphabetical order dan you boleh browse. Boleh click and browse, you boleh navigate dan sebagainya. Dan dia juga menyediakan description dan sebagainya. Tetapi ada perkara yang lain yang saya akan ceritakan kemudian. Apa beza antara Amazon, Shopee and Lazada. Teknik yang mereka gunakan. Alright, so stop sharing and back to our slide. Alright, Faceted taxonomy for retrieval support. Faceted taxonomy for retrieval support. One way to better serve, specifically the retrieval of data, is to construct a control vocabs that is divided into multiple subsets. It can be list of terms of different types representing different aspects of information. So this known as facet taxonomy. Maknanya di dalam bentuk facet, di dalam bentuk box-box mengikut tema-tema tertentu. Example, based on people, places, events, products, and laws. It's also reflect metadata other than subject categories such as document types, author, and audience. Jadi mereka menentukan penyusunan menggunakan kaedah ini. Mengikut nama-nama pengarang, mengikut lokasi, lokasi penghasilan contohnya, events of products, dan lain-lain lagi. Example, onlineshoes.com and microbial life education resources. So kita tengok yang ini. Oh, okay. Alright.
saya akan searchkan di sini dulu. Nampak tak website ni? Tak nampak eh? Okey, boleh nampak? Nampak tak? Nampak. Alright. So ini adalah online shoes ya, website untuk you beli produk kasut daripada US. Saya tak pernah beli menggunakan website ini. Sebenarnya saya cuma tertarik dengan dia punya, saya gunakan sebagai contoh lah ya, bagaimana corporate taxonomy digunakan dalam perkhidmatan mereka. Jangan lepas ni ada yang cuba beli sebab saya tak verify sama ada okey ke tak okey. Okey ya. So mereka menggunakan facet. Facet maknanya menggunakan petak-petak tertentu di sini dengan produk-produk, dan you boleh kategorikan mengikut jenis produk, style ya, ataupun warna yang diperlukan, ataupun mengikut harga. Katalah you pilih satu produk. Okey. Jadi dia ada description. Semua ini disusun menggunakan metadata, which means setiap kasut dia ada metadatanya. Tetapi nak bercakap tentang metadata itu saja, yang saya nak highlight adalah bagaimana mereka menggunakan kaedah ini, facet. This is facet design. Mereka menggunakan bentuk seperti ini. Okey, next. Sekejap. Satu lagi adalah microrail. Ya. Doktor, kiranya yang facet design tu yang tepi-tepi kotak tu lah, yang bentuk dia macam tu. Ni yang tengah ni yang tengah ni. Maknanya dia disusun. Oh, Adakah dia disusun mengikut alphabetical order? Dia tak susun mengikut alphabetical tetapi disusun mengikut tema-tema, mengikut preferred size contohnya, brand, ataupun di sini dia mengikut star, rating dia, ikut rating dan sebagainya. It depends on the company. Contohnya dia nak susun mengikut promotions. Ataupun promotion. Jadi dia gunakan promotion berapa persen dan sebagainya itu di dalam ini. Yang ini mungkin dia susun mengikut the most highly demands of ataupun the most popular demands on men footwear contohnya. Tapi kalau kita nak klik dekat sort by tu, boleh kan doktor? Macam nak minta dia susun. Okey, sort by ni boleh. Dia mengikut. Okay, so dia mengikut apa ni? Dia ikut rating kan? Dia mengikut rating. Jadi cuma kat sini dia tidak buat dalam bentuk list macam thesaurus ataupun index. List daripada atas alphabetical order ke bawah. Tetapi dia menyusun menggunakan grafik. Menggunakan grafik ataupun produk macam inilah ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Mengikut di sini mengikut rating ataupun evaluations by the user lah. Ikut harga ke sebagainya. Pun boleh. Okey, ada yang berkenan nak beli kasut, boleh teruskan lepas ni. Ini daripada US produk ni. Okey, satu lagi yang ini untuk education resources. Alright. Ini education resources yang mana mengajar sains, boleh gunakan ni untuk kelas. So kita tengok penyusunannya bagaimana. Katakan teaching methods. Okey, di sini
walaupun portal ini dia menyenaraikan mengikut alphabetical order listing index kat sini, index list, tetapi pada masa yang sama dia juga menyediakan komponen yang saya masukkan tadi dalam bentuk facet. Contohnya bioinformatik. So you boleh klik. Oh, yang ni tak ada. Okey, dia setakat itu je. Model sequence. Alright. So yang ini adalah kandungan. Kandungan tu bukan taksonomi. So yang saya nak tunjuk di sini adalah penggunaan ini. Dia penggunaan perkataan ataupun term yang disusun mengikut alphabetical order dan juga dia ada facet di sini. So ini juga adalah taksonomi komponen yang ada di dalam sesebuah website ataupun sistem searching system. Okay, so back to our slide. Doktor nak tanya, Ya, kalau yang facet ni dia memang kena ada gambar ke tak? biasanya dia navigate di dalam bentuk image. Image. Dalam bentuk image. Dia tidak ada penyusunan secara index ataupun alphabetical order. Ada juga secara alphabetical, tetapi dia mengikut sebenarnya mengikut tema-tema tertentu. Dia menggunakan gambar-gambar juga di situ untuk highlight the service or product yang dia gunakan. Okay, so yang ini khusus untuk organizations and navigation support. Tadi kita dah tengok bentuk dia. As a hierarchy, taxonomy can provide a categorization or classification system for things or for information. Jadi tadi kita tahu dalam kotak-kotak tadi menyenaraikan produk-produk. Tetapi apa agaknya kategori-kategori yang digunakan? What's other categorization or classification employ in that process? Apa yang digunakan tu kita tak tahu. Mungkin berdasarkan rankings from the user feedback, or it can be based on the price, yang mana murah, yang mana mahal, ataupun dia maybe based on geographical locations or according to seasons, contohnya style ataupun season. Normally, these types of taxonomy can be applied in website information architecture. The one that I show you just now, semua daripada website, in website architecture. Tetapi secara umum kita panggil yang ini sebagai information architecture. Information architecture. Information architecture ni boleh wujud dalam bentuk apa? Dalam bentuk website. Kita meletakkan architecture or designs of information for the website. We may produce the same concept in the system, electronic system or e-system of services or product. It can be a standalone database. Juga menggunakan, kita rujuk juga sebagai information architecture, tetapi bukan dalam bentuk website, mungkin dalam bentuk database, dalam bentuk portal, ataupun computer system. And that's also online information services, intranet content organizations, or corporate content management system. Kita boleh tanya di sini, apa tujuan ini dihasilkan? Keempat-empat information architecture ini dihasilkan. Actually for navigations and organization support, to navigate the information or knowledge assets of the company, for example through website or through online databases, but at the same time the organization ataupun the company may gain benefit from this website to organize their knowledge asset. Dia organize, dia simpan, pada masa yang sama mereka gunakan juga untuk navigations of their knowledge asset for the company.
Okay, the emphasis is on the classifications and guided user navigation rather than on search and retrieval of specific information as being used in indexing. Indexing ataupun thesaurus design. Contohnya kita tengok My Florida di sini. My Florida. Oh, tak appear. Kejap ya. Saya reopen. Kalau tak faham terus tanya ya. Alright. Yang ini adalah website bagi Florida. Ya, Florida apa ni state ya, Florida State of US. Tak nampak doktor, tak keluar lagi. Tak keluar? Saya tak share lagi ya. Kejap. Kejap ya. Okey, boleh nampak? Boleh doktor. Boleh. Okay, so Florida State di US, mereka menghasilkan satu some sort of directory ataupun portal, portal bagi kerajaan tempatan mereka yang boleh digunakan bagi navigate, explore the states, the Florida states. Contohnya kita boleh melihat sekolah. Ya, tengok dates. Miami. Alright. So kita nak tengok berapa banyak sekolah yang ada di dates, date county. Ya. So disenaraikan kat sini sekolah-sekolah tersebut. Ya. Ini kalau by school ataupun kita boleh tengok by agency. Ya. Agensi apa? Katakan di sini Children's and Families Department. Kita search. So dia akan keluarlah semua di sini. Ya. Ini adalah phone directory. Sebenarnya sebelum ini website ini juga meletakkan location. Ya. Mereka meletakkan locations of the service or the agency ataupun tadi sekolah. Dia bukan meletakkan alamat sahaja, tetapi dia meletakkan juga lokasi. Tapi bagi yang baru ni, saya tak jumpa maklumat tu, cuma mereka meletakkan phone number. Phone number sahaja bagi website ini, bagi maklumat yang kita cari. Sebelum ni dia ada dia punya location. Location tu di mana dalam bentuk map. Ya. Dan ini adalah kita boleh navigate lah, mengikut agensi, mengikut city, mengikut city by county, mengikut daerah-daerah tertentu ataupun mukim-mukim tertentu, mengikut employee, juga adalah. So you boleh navigate mengikut Florida ni bandar besar, bandar besar. Jadi dia banyaklah mengikut apa yang you nak cari. Mengikut university contohnya. Kita di Malaysia ada tak website dalam bentuk ni? Portal dalam bentuk ni. Portal yang menunjukkan pihak berkuasa tempatan. Portal pihak berkuasa tempatan tetapi dia menyenaraikan maklumat-maklumat yang seperti dinyatakan tadi. Dalam bentuk directory yang kita boleh navigate. Ada tak di Malaysia? Ada jumpa? Tak sekomplit ni kot. Tak ada kan? So far yang saya jumpa, contohnya macam MBSA. Tetapi MBSA pun
ataupun Kerajaan Negeri Selangor dia tak menyenaraikan macam itulah dengan detail. Kalau web SUK tu ada juga doktor, tapi sikit lah dia ada bagi site map. Mana? Web SUK. SUK. Ada sikit lah, tapi dia macam buat site map lah, tapi tak Ya. banyak lah. Tak sekomprehensif itu kan. Dia bukan Tapi mix sebelum ni website yang Florida ni dia memang detail tapi Gubernur Florida dah bertukar kan. Gubernur yang lama dia menggunakan website yang pada saya lebih interaktif. Yang lama siapa ni? Gubernur Florida yang lama? Kenal tak? Yang bodybuilder tu siapa? Arnold. Arnold susah naik eja tu. Arnold Schwarzenegger. So dia gubernur yang lama kan. Sekarang ni gubernur yang baru dia dia dah ubah lah. Kalau yang lepas dia lebih interaktif. Interaktif dan you boleh browse mengikut map, interactive map. Okay, this is the future of taxonomy work, but some of this concept dah digunakan pun sekarang, dah ada pun sekarang. Okay, first, ontologies and machine intelligence. Ontologies and machine intelligence. And then taxonomies, Spimes. Apa dia Spimes? Spimes combinations of space and times. So this is the most new concept. New concept yang nombor 3 ni Spimes. Saya akan explain. Okay, let's go through one by one. What is ontology? Ontology is used to mark a data model that describe a set of concepts and their relation to each other. Ontology is not limited to the 3 types of relationship as BT, NT or RT, such as in indexing or thesaurus design. Jadi ontologi ni dia sebenarnya meletakkan hubungan seperti statement nombor 3 ni, network of interconnected concepts expressing a wide range of relationships, and they actually more precise and accurate. Okey, macam mana ontologi dia bukan menyenaraikan semata-mata, tetapi they describe concept and the relationships of each element, taxonomy element. Taxonomy element tu dijelaskan dalam hubungan tersebut. Kalau boleh saya bagikan contoh penggunaan, saya gunakan diagram ini. Sekejap ya. I have to stop and share the image of taxonomy design. Okay, boleh nampak yang ini? Boleh, Doktor. Okay, di sebelah kanan yang you tengok ni, dia adalah satu taksonomi yang kompleks. Taksonomi yang sangat kompleks. Di sini yang warna dark blue dalam diagram yang kompleks ini, the dark blue color diagram actually refer to the domain. Refer to the domain. And the light blue color refer to the subdomain. Yang bulat besar ni dia adalah subdomain ataupun sub element of the knowledge domain, dan di bawahnya dia ada elemen, elemen-elemen yang lebih kecil. Tetapi bagi ontologi, setiap komponen ini dia mempunyai relationships, and in this ontology diagram dia spell out apakah hubungan setiap elemen ini. Hubungan ini dinyatakan. Berdasarkan diagram ini, dia menunjukkan each subdomain or elements, dia tunjukkan apakah dia punya relationship. Walaupun
domain ataupun knowledge domainnya di sini dan dia ada subdomain, tetapi elemen yang ada dia menjelaskan elemen ini mempunyai kaitan dengan domain yang ini, maknanya hubungan antara domain dan elemen sesama elemen ini dinyatakan. Konsep ini digunakan di dalam social network analysis. Ya, social network analysis. Contohnya, kalau kita kaitkan ini dengan satu bidang kajian. Ya, satu bidang kajian bagi sesebuah universiti. Contohnya, ini adalah bidang merupakan information. Ya, di dalam information field, dia ada di sini contohnya data analytics. Dan yang di sini dia ada information organization. Dan di sini kita lihat ada bidang lain iaitu agriculture. Di dalam agriculture, mereka ada bidang contohnya botani. Mereka ada bidang cloning, ya, cloning, dan mereka ada bidang modern farming. Ya. Dan kita andaikan ada dua researcher, groups of researchers, ya, two different groups, ya, satu daripada information management and the other one from agriculture faculty. But they work to conduct a study or research on, for example, bioinformatics. Bioinformatics, they match two different field, ya, biologi, botani, dan pada masa yang sama mereka juga menggunakan teknologi maklumat, teknologi maklumat dan data science, in that process, iaitu kita meletakkan apa? Kita meletakkan identity profile of the company or of the owner that produce seedling, for agriculture product. Jadi mereka berdua ni bekerja ataupun dua kumpulan ini bekerja sama dalam proses penghasilan kajian tersebut. Jadi hubungan sesama mereka ini dinyatakan. Ya, dalam network ini, kalau you perhatikan, dia akan ada hubungan setiap satu elemen dan dinyatakan apakah hubungan tersebut. Ya, maka saya rumuskan di sini ontologi lebih detail berbanding taxonomy. Ya, ontology is another level, of retrieval tools, or taxonomy. Ya, taxonomy itu very basic. Ontologi dia lebih detail dan lebih tinggi cost dia, untuk menghasilkan. Okey, ada soalan? Boleh faham ontologi? Back to our slide. So again, the network of interconnected concept, in that taxonomy being used to show the network between elements of taxonomy. Ontologi asasnya adalah taxonomy, but they expand, which includes the relationships of the element being expressed in detail. Kalau taxonomy, dia tidak menjelaskan apakah hubungannya. Tetapi dalam ontologi, dia jelaskan apakah hubungan antara elemen. Boleh faham? Okay, next, taxonomies. This term describes social tagging, otherwise known as social classification. Whereas other refer taxonomies as ethno-classification, social classification just now, taxonomies, and social categorizations. Yang ini saya dah jelaskan awal dulu penggunaan bagaimana hashtag being popularly used by social media or netizens. Social media practitioners or netizen.
Apa penjelasan saya berkenaan dengan hashtag sebelum ini? Ingat lagi tak? Ya. Bagaimana penggunaan hashtag dalam sosial media? Sorry? Untuk retrieval process. For retrieval process. Okay. Retrieval process yang bagaimana? Ya. Spesifikkan konteks tu. Ya. So macam ni ya, memandangkan sosial media bukanlah satu platform yang rasmi macam electronic database, portal dan sebagainya. Jadi sosial media dia ada tendensi untuk it's part of social media actually that required the community to post and share something. So taxonomy use this concept that demand the user or the community to identify the terms and to promote the use that particular terms in the community. Sebab itu dipanggil sebagai ethno-classification. Kenapa kita panggil ethno? Ethno in this case they refer to ethnic, which mean a clan, a groups, clan, groups, groups of community. Community ini dia menggunakan term mereka sendiri dan mereka menggunakan tag, hashtag, the symbol of hashtag to highlight term that supposedly to be used for retrieval process. So itu yang digunakan perkataan ethno-classification. Dia mengkelaskan mengikut ethnic. But ethnic bukan race di sini, tetapi ethnic refer to the social media communities or social media groups. Jadi itulah penggunaan hashtag. Kita gunakan simbol hashtag untuk highlight term apa yang patut digunakan dan seterusnya bagaimana pencarian boleh dibuat menggunakan taxonomy tersebut. Adakah dia satu perkataan rasmi yang menggunakan control vocab? Tidak. Taxonomy bukanlah satu control vocab, tetapi dia common language of the clan or common language of the ethnic just now. Okay, boleh faham? Next, Spimes. As being discussed just now, Spime is the combinations of space, space and time, which mean terminologies in Spimes, they're expandable, they expand, they expand dan dia evolve, dia evolve, dia bergerak, evolusi, secara evolusi. As in terminologies, object, Spimes refer to object that could be remotely tracked through space and time. Kita menggunakan space, ruang. Ruangnya apa? Ruangnya di IoT, Internet of Things, to trace the object or to identify the object and to know the size or to know the environment of that particular object, and we also track down mengikut timeline yang tertentu. An artifact that collect its own metadata about itself and history. Spimes provide extraordinary knowledge and information, possibility for figuring patterns of artifact use and how this pattern can be anticipated, changed, influenced, leveraged or provided for. Example, Shopee and Lazada. Okay, semua orang menggunakan Shopee dan Lazada. Dalam grup ini paling mudah saya gunakan contoh ini. Bila you buat satu pencarian ataupun you buat satu pembelian, this platform keep your record, isn't it? Dia simpan you punya record. Pencarian itu sendiri. Dan mereka juga simpan you punya history of purchase.
Ya, history of purchase. Data ini semakin lama dia semakin besar. Jadi Spime telah Spime digunakan oleh Shopee dan Lazada untuk mengetahui you punya patterns of purchase and spending. And at the same time, Shopee and Lazada, they use that searching data, your search data, to push you with the advertisement that related to your shopping ataupun searching history, your search history. So this is the segmentation. They segmentize your search based on product, based on festive season, for example, or based on your lifestyle. Dia menggunakan kaedah itu. Dan data ini semakin lama semakin banyak, dia evolve. Sebab itu tak heran iklan-iklan tadi dia akan orang kata istilahnya lalu lalang di wall you. Dia akan promote, dia akan push, they will push the technology based on which refer di sini through space and time. Through space and time. Dan Facebook juga menggunakan kaedah yang sama di mana community you, kita panggil follower contohnya, ataupun subscriber, dia akan semakin besar dan dia juga meletakkan space and time. Contohnya dia tahu you punya history of relationships with your friends or cliques. Dia ada birthday dia, dia ada event, dia ada history, dan dia akan gunakan itu sebagai apa yang kita rujuk di sini sebagai Spimes. So Spime ni lagi tinggi dia punya taxonomy proses berbanding Ontologies just now. Sebab Spime ni dia boleh wujud di mana-mana, bukan dalam sistem sahaja. Okay, and finally, free taxonomy management software. Okay, so yang ini semua adalah hasil daripada research, visual text by Unilexion. Visual taxonomy editor, saya akan minta yang ini you gunakan untuk you punya projek. Saya tunjuk sebentar di sini. Okey, boleh nampak? Boleh, Doktor. Okey, so perhatikan yang ini betul-betul. Sebab apa? You punya projek, saya sangat-sangat menggalakkan untuk you gunakan free software ini. Dia web based. Sebenarnya ni kawan saya study di UK dulu. Dia membuat kajian tentang taksonomi. Nama dia Francis Mina. Ada yang saya panggil dia Mona. Penggunaan ini, software ini, saya dah dapat kebenaran daripada dia sendiri dalam subjek corporate taxonomy pelajar-pelajar masters kita lah, masters MKM. Dia percuma dan sangat menarik lah dia punya. You lepas ni boleh explore. Okay, saya tunjuk di sini. Alright, sumbangan you dalam visual taxonomy editor ini, company dia dinamakan Unilexion lah. Dia sebenarnya research based, jadi tidak berbayar, tetapi you kena register sebab Francis dia minta input daripada masyarakat seluruh dunia lah,
untuk kita create the taxonomy diagram, taxonomy diagram and taxonomy linkages, untuk taxonomy bagi semua negara lah, terutama dari segi korporat. Contohnya pelajar saya semasa sebelum ini mereka ada buat juga, saya tak ingat. Ni kat sini ada dah ni, korporat taxonomy Genting. Nah, ni student saya buat. Semester bila ya, saya tak ingat. Ini 2, 3 ataupun 4 semester lepas. Jadi setiap taksonomi yang you create untuk you punya projek nanti, dia akan tersenarai dalam ni. Ini macam ni Aziata. Ini pun pelajar saya buat. Okey, kita tengok di sini ya, contohnya produk. Okey, produk ini dia menyenaraikan 5,428 konsep, tetapi setengahnya bukan dihasilkan oleh orang yang sama. Disumbangkan oleh pelbagai researcher ataupun academician ataupun student from around the world. Katalah di sini you buat taxonomy berkenaan toys and games. Okay, so di bawah toys and game kategori ini, you boleh tengok dia ada outdoor placement, toys, game, puzzle, game dan lain lah. Okay, kita tengok yang outdoor play ni. Jadi di bawah outdoor play ni dia ada accessory, castle, bouncy, bouncy toys, swing set dan sebagainya. So kita tengok. Jadi yang ini tak adalah. Bila you klik, maknanya kosong, belum ada orang input. Let's say you nak tambah, then tambahkan sini, put in. Ini kalau you nak remove dan sebagainya. Jadi untuk you punya group project, kan saya ada minta you identify untuk propose dan saya galakkan untuk you gunakan visual taxonomy editor to create your taxonomy component, but at the same time you contribute to the body knowledge that can be used can be used for the world lah. Jadi orang lain juga boleh tengok you punya produk-produk di sini. Yang ini pun tak silap saya student saya buat. Bidang dia ini dia expand subject of engineering. So ada 82 kat sini untuk keseluruhan 82 elements and subdomain dalam kajian ini, dalam diagram ini. Boleh faham? Ya, ada soalan? Okay, any question? No question? Tak ada. Okay, begitu juga yang lain-lain. Ya, yang website ataupun contoh yang lain sekejap. Saya kongsikan semula slide. Okey, jadi yang lain ini Tematrix, TH Manager, Workbench, semua ini adalah taxonomy editor, taxonomy software. And kebanyakannya free dan you boleh gunakan. Of this software actually research based and can be used for free. So you boleh cuba, tetapi untuk you punya project saya galakkan you menggunakan visual taxonomy editor by Unilexion. Okay, issues. Ini saya dah bincangkan pada isu ni pada yang lepas, tetapi saya just nak highlight sekali lagi. Masalah yang kita hadapi adalah how to sell your idea, how to sell your idea to the top management,
and how to persuade management to see your taxonomy project as advantageous that can bring or create benefits for the organization. And sometimes it will influence the or it need the major revamps or transformation of the organization, and you need to redefine the organization setting. And of course, you have to conduct training for the user, especially the internal user, your own staff. And this is the new trend related to taxonomy. The use of automated taxonomy management system, automated taxonomy management system, as I did show you just now. Yang itu semua free, tetapi juga ada yang berbayar pun banyak. And the new trend nowadays is taxonomy and social media, or known as social taxonomies. Social taxonomies tadi saya dah sebut, Foxonomies, kita ada Foxonomies, kita juga ada so-called Spimes tadi. And data can be linked, yang menyebabkan terhasilnya bidang-bidang baru dalam taxonomy. And the use of taxonomy visualization, especially by introductions of new tools or software for that. And there's also text analytics to identify, contohnya kita menggunakan NVivo, Atlas TI software to identify the most ataupun berapa kerap satu perkataan itu digunakan dalam proses temu bual bersama pengguna contohnya, ataupun bersama user. Jadi dari situ kita tahu yang itu adalah maklumat yang penting. Kita juga menggunakan text analytics to identify the linkages between researcher of the different organization. Okay, so that's all for today. Any questions pertaining to our topics? Questions? Ada soalan? So far tak ada, Doktor. Tak ada ya? Okay, Oh, tak ada doktor? boleh faham InsyaAllah. Okay, saya cuma mengharapkan you boleh gunakan software tadilah untuk kemudahan. Itu adalah kemudahan untuk you design.